फिर दोबारा खेलता हूँ। अब एक मैच खेल के आओ। Okay. तो यार गेम अच्छी I made the खेलना है। top 3 just now. Let's fight together. तो करो तो। Oh my बेसमेंट में gosh! बेसमेंट ओ तेरी निकल बेसमेंट में बेसमेंट। Help! I'm out. Need ammo. Watch out. इधर इधर लगा दे। Watch out. बात ठीक है। नीचे आ। Help! एरिया नंबर 2 नीचे चला जा। दो बंदे हैं। चल रहने दे छोड़ के इन्होंने शॉटगन चेक। ओ तेरी खोती के बच्चे हैं ये। शॉटगन उठाई सारा। रिवाइव दे तो कुड़ी ही आ गया। ये चिकन करना है ठीक है। दे गोल है गए। नंबर 4 दे गोल है गए। नंबर 4 के पास मार करेंगे तो कुछ पता लगेगा। Help! इधर आ यार एक ही बंदा है। आ बच्चा ਇੱਥੇ पहुंच गया यार। इधर देख नंबर 2। और ये लेटा हुआ है छत के ऊपर यार। एक मिनट भाई ये मेरे पास सामने एक बंदा है मेरे हील करने दो। ले भाई